वस्तुतः अवगमनार्थं गीता प्रमाणग्रन्थः अस्ति। सो परमात्मनः ज्ञानार्थं परमात्मवस्तुनः ज्ञानार्थं भगवद्गीता अस्माकं प्रमाणग्रन्थः अस्ति। यथा प्रकाशं द्रष्टुं नेत्रमपेक्षिते तथा यथा तस्मै अनुत्तरं मिलति। यदा ज्येष्ठः वयः कनिष्ठः ज्येष्ठः तत्र उत्तरमपि भवति। अस्माकं मनसि किमपि प्रश्नः अस्ति चेत् उद्घाट्येन वयं पठामः। साक्षात् भगवान् अर्जुनस्य समीपं वदति इव उत्तराणि वयं ततः प्राप्नुमः। अहम् एकं कार्यं वक्तुम् इदानीम् इच्छामि। अत्र उपविशन्ति सर्वे। अस्माकं मैण्ड् मध्ये इदानीं तमिळ् भाषा अस्ति, इंग्लिश् भाषा अस्ति, संस्कृतमस्ति, मलयाळमस्ति, तेलुगस्ति। कोयम्बत्तूर् मध्ये विद्यमानजनानां हस्तले एका भाषा अस्ति। ഭാഷ ഡിലക്റ്റ് ആവോദിച്ചില്ലേ? നമ്മൾ തലയിലിരുന്ന് ഒരു കേട് കൂടെ നമുക്ക് യാവുന്നുണ്ട്. താദൃശം ഏക സീറ്റില്ലേ? മമ മനസ്സിൽ വിദ്യമാന സന്തോഷः, മമ മനസ്സിൽ വിദ്യമാന കോപः വയം അന്യേതസ്മൈ കഥം ബോധയാമः. इंग्लिश एक वेदमि स्मरणे नास्ति, तमिळ् न आगच्छति, संस्कृतं न आगच्छति, किमपि भाषा एक पदमपि स्मरणे न आगच्छति। एक सीट् एक जिल्ला मध्ये सर्वेषां नास्ति, कथं भवति? अवगच्छामः किल? एवमेव सहस्रशः वर्षपूर्वं भाषा नास्ति इति एकस्मिन् काले मनसि विद्यमानविचारः सन्तोषः अन्यजनान् बोधयितुं बहु प्रयत्नः काकः इति वक्तुं न जानामि, गजः आने इति चोदयेन। तस्मिन् समये एतादृशं संस्कृतं तमिळ् मलयाळम् एकैकभाषा निर्माणं निमित्तम् अस्माकं पूर्वज्ञाः ज्येष्ठाः कथं प्रयत्नं कृतवन्तः स्यात्? एकैक पदम् एकैकवाक्यं निर्माणं कर्तुम् एक ग्रामर पाणिनि वयं सर्वं वदामः। तादृशं ऋषिजनाः कथं प्रयत्नं कृत्वा अस्माकं हस्ते दत्तवन्तः। इदानीं वदति संस्कृतं त्यक्तं, संस्कृतं पठति चेत् किं प्रयोजनं? वयं सामान्यम् एकं कार्यानं नूतनं स्वीकुर्मः। तद् कार्यानं यदा आक्सेण्ट् भवति सर्वे लोपनं करोति, मम कार्यानं नष्टमभवत्। तर्हि एकभाषा एतावत् प्रयत्नं कृत्वा निर्मितम् एका भाषा संस्कृतं। सा भाषा नष्टं भवति चेत् अस्माकं दुःखं नास्ति वा? अस्माकं मनसि कीदृशविचारः भवितव्यम्? तस्मिन् काले एतादृशचिन्तनेन आरम्भकाले माता उक्तवती 40 वर्षपूर्वं 40 वर्षं मुन्नाडि 5 युवकाः ഒരു 5 युवकाः मिलित्वा चिन्तितवन्तः। संस्कृतं डेड् लाङ्ग्वेज् इति वदति, संस्कृतं पण्डितानां भाषा इति वदति, संस्कृतं जातिभाषा इति वदति। तर्हि संस्कृतार्थम् अस्माकं जीवनं किमर्थं न त्यजामः इति 5 युवकाः चिन्तितवन्तः। ते एवमेव ग्रामं सर्वत्र गत्वा संस्कृतं पाठितवन्तः। तस्मिन् काले संस्कृतार्थम् अटनं कृतवती इति एका माता मम पुरतः अस्ति इति मम कियत् सन्तोषः भवति। एतादृश मातृवत् एतादृशं ज्येष्ठानां पूर्वतनप्रयत्नस्य फलमेव इदानीन्तन संस्कृतभारती। इदानीं संस्कृतभारती केवलं कोयम्बत्तूर् इति न, भारते इति न, विश्वे 14 कण्ट्री मध्ये संस्कृतकार्यं चलति। आरम्भकाले एतादृश ज्येष्ठानां प्रयत्नः, अनन्तरम् आगतवन्तः तेषां प्रयत्नः। कथं प्रयत्नः? धनलाभं नास्ति, पदवी न मिलति, किमपि लाभः नास्ति, समयं दातव्यं, यतो पाठयति चेत् धनं मिलति वा? नास्ति,
கிருகதः பகீர்கத்வ பாடயிதம் கச்சதி செய்யறது பத்னி சமயம் பிரிச்சதி. உங்களுக்கு வேற வேலை இல்லையா? பதி கச்சதி செய்யறது பத்னி பிரிச்சதி. சம்ஸ்கிருதம் சொல்லி நடந்துகிட்டு இருக்காங்க, வேற வேலை இல்லையா? ஏதது சர்வம் ஸ்ருத்வா காரியம் கிருத்வா அത്ര ஏதாவது பரியந்தம் ஆனீதவந்தான். ஏவம் संस्कृतस्य संरक्षणम् अपि अस्मिन् काले आवश्यकम्. भवन्तः चिन्तयतु, वयम् इदानीं भगवद्गीता पठामः, रामायणं पठामः, उपनिषत् पठामः, ज्योतिषं पठामः, योगा पठामः, सर्वं वयं पठामः. सर्वं कुत्र अस्ति? संस्कृते अस्ति. यदि संस्कृतम् एकैक मनुष्यस्य अन्ते संस्कृतं गच्छति चेत् एतत् सर्वं वयं ज्ञातुं शक्नुमः. यदि संस्कृतम् अन्ते न गच्छति चेत् एतत् सर्वं वयं ज्ञातुं न शक्नुमः. एक संस्कृतं पठति चेत् संस्कृतिः आगच्छति इति वयं वदामः. संस्कृतं पठति चेत् संस्कृतिः न, संस्कृतभाषायां विद्यमान भगवद्गीता, रामायणम्, उपनिषत् एतादृशग्रन्थपठनार्थं संस्कृतेन यद् बन्धः अस्ति, तर्हि एतादृशं प्रयत्नेन संस्कृतस्य संरक्षणं करणीयम् इति विचिन्त्य संस्कृतभारती कार्यं करोति. संस्कृतभारती किं कार्यं करोति? किञ्चित् वदामि. 10 दिनशिबिरम्. 10 நாள்ல சம்ஸ்கிருதத்துல பேச முடியும். ஒரு நாளைக்கு 2 மணி நேரம் 10 நாள்ல சம்ஸ்கிருதத்துல பேச முடியும். பேசிக் கிளாஸ் संस्कृत भारती पाठयति. कुत्रापि पठितुम् एङ्गेयावदु 20 പേര് പഠിക്കാൻ റെഡിയായിരുന്ന സംസ്കൃത ഭാരതി വാളണ്ടിയർ ആഗച്ഛതി, സംസ്കൃതം പാഠയതി. അന്യത് അഞ്ചൽ വഴി സംസ്കൃതം കറസ്പോണ്ടന്റ്